Muchas gracias. Muchas gracias. 아름다운 교회에 오게 되어서 너무 감사를 드립니다. Estoy agradecido por poder venir a una iglesia tan hermosa. 제가 가는 곳마다 말씀을 드리는 건데요. Y a todo lugar al que yo voy yo digo esto. 한국 사람을 처음 보시나요? Pero no sé si es su primera vez viendo coreanos. 한국 사람 중에서 제가 제일 잘생긴 사람입니다. De los coreanos yo soy el más apuesto que ustedes han visto. 아멘? 통하네요 이게. Yo creo que más o menos lo están entendiendo. 이렇게 뒤에 앉아있다 보니까 그 많은 생각이 들었습니다. Y al estar atrás, pues yo logré pensar en varias cosas. 보수적인 교회다 그런 생각이 들었습니다. Llegué a pensar que esta es una iglesia muy conservadora. 많은 그 중남미 교회를 가보니까 찬양이 굉장히 활발하더라고요. En muchas iglesias latinoamericanas yo veo como una alabanza muy activa. 찬양이 조용조용해서 너무 좋았습니다. Pero yo creo que el estilo de la alabanza de esta iglesia es como muy de mi estilo. 한국은 조용한 곳도 많고 시끄러운 곳도 많습니다. En Corea también hay lugares muy silenciosos y hay lugares también muy activos. 어떨 때는 볼리비아 같고 Y de vez en cuando es como Bolivia. 어떨 때는 멕시코 같은 게 한국입니다. De vez en cuando es como México. Algo así es Corea. 저희는 지금 많은 나라를 거쳐서 이곳 칠레까지 오게 되었습니다. Nosotros hemos pasado por varios países antes de llegar a Chile. 집을 떠난 지 한국을 떠난 지 이미 한 달이 넘었고요. Llevamos más de un mes fuera de Corea ahora. 집으로 돌아갈 때는 한 10주 돼야 집 떠난 지 10주가 돼야 한국으로 돌아가게 됩니다. Y cuando regresemos a casa han pasado 10 semanas desde que nos hemos ido. 저는 8월 말까지 일반 대학교 직장에 있었습니다. Yo hasta final de agosto era un empleado de una universidad. 대학에서 사서로서 많은 경험과 또 많은 역할을 했었습니다. Y también tuve muchas experiencias y me encargué de muchas cosas como el bibliotecario de mi universidad. 더 이상 사무실에 있을 수 없어서 모든 걸 정리를 하고 이렇게 각 나라를 순회하는 가운데 있습니다. Pero ya no podía quedarme simplemente en la oficina, por eso es que decidí verdaderamente poder recorrer todos estos países para la obra. 월요일 저녁에 미국으로 건너가게 됩니다. Hoy, mañana en la noche nosotros vamos para Estados Unidos. 미국으로 건너가서 한 2주간 사역을 하고 한국으로 돌아갑니다. Y estamos en Estados Unidos durante 2 semanas y luego regresamos a Corea. 한국도 칠레만큼 살기에 쾌적합니다. Y Corea también es un lugar muy cómodo para vivir, igual que Chile. 잠자리도 편하고요. En Corea también hay buenos lugares de reposo. 또 여러 가지 잘 돼 있어갖고 편리하게 생활을 하는 나라입니다. Y muchas cosas están muy bien, por eso es que viven muy bien. 산티아고를 이렇게 시내를 쭉 오다 보니까 굉장히 잘 정리가 돼 있더라고요. En Santiago yo veo que todas las cosas están muy bien organizadas. 그동안 갔던 모든 나라는 대부분 우리가 시골에 있었기 때문에 좀 많은 지저분한 걸 봤습니다. En todos los países a los que hemos pasado generalmente hemos estado en la periferia, por lo que no ha sido quizás una experiencia igual que esta. 산티아고 시내를 지나오면서 감동이 됐습니다. Y al pasar aquí por Santiago verdaderamente me conmovía. 그래서 깨끗한 나라구나 그런 생각이 들었고요. Y llegué a pensar que es un país muy limpio. 발전된 나라구나 그런 생각을 하게 Un 되었습니다. país desarrollado también. 이 시간 보니까 연세가 있으신 분들이 좀 많이 계신 것 같습니다. Y me parece que aquí hay personas de mucha experiencia. 한국은 보통 설교를 1시간 내로 합니다. Generalmente en Corea se da la prédica en menos de 1 hora. 1시간 내에 말씀을 전달해 드리도록 하겠습니다. Así que aquí también vamos a tardar menos de 1 hora para poder compartirle la palabra. 말씀 보도록 하겠습니다. Vamos a ver la palabra de Dios, por favor. 마태복음 16장 13절에서 20절 말씀을 보겠습니다. Vamos a ver Mateo 16 del versículo 13 al 20, por favor. 모두 성경을 한번 펴보시면 좋겠습니다. Me gustaría que abriésemos la Biblia los que la tenemos. 제가 또 언제 이 자리에 설지 모르기 때문에 Debido a que yo no sé cuándo más voy a estar en este lugar, 좀 중심을 다해서 여러분들에게 말씀을 드리고자 합니다. me gustaría compartirle la palabra con todo mi corazón. 쉽게 올 수 있는 것도 아니고요. Y bueno, en 10 semanas pues puede ser el único momento que estemos acá. 많은 돈을 들이고 많은 시간을 들여야 올 수 있는 자리입니다. Es un lugar en donde uno puede venir solo después de una inversión grande de tiempo y también de pues una inversión monetaria. 또 많은 교회가 있지만 Hay muchas iglesias. 중요한 교회를 소개시키셨기 때문에
Pero debido a que esta es una iglesia muy importante, 중요한 좀 진실된 마음으로 여러분들에게 말씀을 좀 드리고자 합니다. quiero compartirle la palabra verdaderamente con un corazón de tener esto seriamente. 마태복음 16장 13절에서 20절 말씀은 예수님을 어떻게 보고 있는가에 대한 말씀입니다. Mateo capítulo 16, desde el versículo 13, se trata acerca de cómo la gente percibía a Jesús. 13절 보니까 빌립보 가이사랴 지방에 예수님이 도착했습니다. En el versículo 13 nos dice que venía Jesús a la región de Cesarea de Filipo 12제자에게 예수님이 물으시는 거예요. y le pregunta a los 12 discípulos, 사람들이 나를 누구라고 말하니? ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 이 고백은 칠레나 한국이나 모든 나라가 모든 교회가 사실을 답을 해야 될 내용입니다. Realmente esta es una pregunta a la que deben de responder toda Chile, todas las iglesias, Corea, todo el mundo. 예수님이 묻는 거예요. Jesús pregunta. 오랫동안 제자들과 동고동락하면서 생활을 이미 했었습니다. Durante mucho tiempo Jesús había vivido con los discípulos y había convivido con ellos. 근데 갑자기 어느 지역에 이르러서 그들에게 묻는 것입니다. Pero en esta región él llega y les pregunta, 사람들이 나를 누구라 그래? ¿quién decís vosotros que soy yo? 예수님도 아마도 궁금하셨겠죠. Quizás Jesús tuvo esta curiosidad 그래서 어떤 제자가 그렇게 얘기를 합니다. y algunos discípulos empiezan a responder. 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다. Ellos responden, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. 예수님을 네 가지로 보는 거예요. Entonces ellos veían a Jesús de cuatro maneras. 어떤 사람들은 세례 요한이라고 말합니다. Algunos dicen que Jesús es como Juan el Bautista. 어떤 사람은 엘리야, 예레미야라고 말을 합니다. Otros dicen que es como Elías o como Jeremías. 어떤 사람들은 선지자라고 말을 합니다. Algunas personas dicen que es como alguno de los profetas. 물론 이 네 명의 인물이 다 선지자예요. Claro, estos cuatro, todos son profetas. 하나님 말씀을 대언하면서 그 시대에 필요한 말씀을 전달하던 선지자입니다. Son profetas que compartían la palabra de Dios y que exponían la palabra necesaria en ese tiempo. 네 인물에 대해서 한번 생각을 해보고자 합니다. Pero me gustaría que pensásemos acerca de estos cuatro personajes. 세례 요한이 누굽니까? ¿Quién era Juan el Bautista? 여자가 임신한 사람 중에 가장 복된 사람이었어요. Era la persona más bienaventurada de las que fueron nacidas de mujer. 예수님이 이 땅에 오셨을 때요, Cuando Jesús vino a esta tierra, 많은 선지자가 있었습니다. había muchos profetas, 많은 제사장이 있었고요. había muchos sacerdotes. 구약 시대에 있던 모든 제도가 그대로 진행되고 있는 그 상황이에요. Y era una situación en donde todas las cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento también se estaban manteniendo. 근데 어느 누구도 그리스도가 오실 거라고 예언하는 선자는 없었습니다. Pero en ese entonces no había ni un profeta que estaba testificando acerca de la venida del Mesías. 아마 있었다라면 기록이 남았겠죠. Y si lo hubiera habido, entonces quizás la Biblia nos hubiese dicho. 세례 요한만 메시아가 오실 것을 예표하면서 예언을 하고 있는 거예요. Solo en ese tiempo Juan el Bautista hablaba de la venida del Mesías. 제대로 선지자의 역할을 하고 있는 사람이 세례 요한 한 사람이었습니다. Es decir, Juan el Bautista era alguien que estaba fungiendo correctamente como profeta. 광야에 살았고요. Él vivía en el desierto. 하나님의 음성을 정부나 사회나 많은 백성들을 향해서 전달하던 아주 강직한 사람이었습니다. Era una persona muy poderosa que compartía la voz de Dios con las personas de ya sea el gobierno, la sociedad o todo el pueblo. 어떤 사람들은 세례 요한을 보고 당신이 그리스도냐라고 물을 정도였습니다. Era hasta el punto en donde algunos veían a Juan el Bautista y le preguntaban si él era el Cristo. 그리스도와 착각될 정도의 그런 사람이었어요. Era una persona tan grande que la gente se equivocaba llamándole Cristo. 하나님 말씀을 정확하게 대언하던 그런 예언자였습니다. Era un profeta que compartía la palabra de Dios de forma precisa. 사람들은 예수님을 그렇게 보고 있는 거예요. Las personas veían a Jesús de esa forma. 아, 이분이 그리스도가 아닌가? Ah, él no es el Cristo. 아, 예수님이 세례 요한 같다. Es como Juan el Bautista decía. 아, 세례 요한은 참으로 대단한 사람이었는데 Juan el Bautista era una persona muy destacante. 어떤 사람들은 엘리야라고 말하고 있습니다. Otros decían que era como Elías. 엘리야 어떤 사람입니까? ¿Y qué persona era Elías? 850명의 이방 선지자와 싸워서 이겼던 사람이에요. Era alguien que luchó contra 850 profetas falsos y les venció. 3년 반 동안 비가 안 왔었는데 그 비를 오게 한 장본인이에요. Durante 3 años no había llovido, pero cuando él oró, llovió. 오늘 대학생이 그런 말을 해요. Un universitario me decía, 비가 올 때까지 기도했겠죠. bueno, claro que él oró y llovió, porque él oró hasta que llovió, ¿no? 읽어보시면 그게 아닙니다. Pero cuando lee la Biblia no es así. 기도해서 비를 오게 하는 거죠. Es que por su oración es que llovió, él causó la lluvia. 비가 오자 왕의 마차가 출발을 해요.
Y entonces cuando llegó la lluvia, entonces el carro del rey partía. 달려서 왕의 마차를 따라잡고 마차 앞에서 며칠을 뛰어갑니다. Entonces este profeta corría y alcanzó este carro del rey y corrió frente a este carro durante días. 그 엘리야에 대한 대략적인 기록들이에요. Estos son algunos registros acerca de Elías. 선지자 중에 굉장히 능력 있던 그런 선지자였습니다. Era un profeta que mostraba gran poder. 엘리야처럼 능력 있게 아주 임팩트 있게 활동했던 선지자가 많지 않아요. Y entonces no vemos que hay tantos profetas como Elías que mostraban un impacto y un poder así como Elías. 근데 어떤 사람들은 예레미야라고 말합니다. Pero otros decían que Jesús era como Jeremías. 백성들이 나라가 망해가는 게 보이는 거예요. Entonces miraban cómo el pueblo perecía. 곧 나라가 망하고 타국의 속국이 되는 것이 보이는 거예요. Entonces él veía cómo el pueblo iba a caer, cómo todo iba a desmoronarse. 하나님의 음성을 대언해서 백성들이 회개될 것을 계속 전달합니다. Jeremías compartió constantemente la voz de Dios hablando de que todos se tenían que arrepentir. 나라가 망한 다음에 모습이 보이는 거예요. Y entonces él lograba ver cómo es que iba a ser el pueblo después del fracaso. 그 내용들이 환상 가운데 보이는 거예요. Eso es lo que él vio como una visión. 하나님의 음성이 막 들리는 거예요. Él escuchó la voz de Dios. 참을 수 없이 백성들을 향해서 각성하고 회개될 것을 계속 전달했던 사람이 예레미야입니다. Entonces Jeremías es alguien que no pudo resistir esto, sino anunció al pueblo lo que iba a pasar. 백성과 나라를 두고서 많이 울던 사람이에요. Es una persona que lloró mucho por el pueblo y toda la nación. 우리가 회개해 살 것이다. Y él decía, nos tenemos que arrepentir. 하나님께 돌아서야 된다. Tenemos que regresar a Dios. 모든 우상 숭배를 버리고 Entonces tenemos que abandonar la idolatría. 다른 신을 버리고 Y tenemos que abandonar los ídolos. 옛적 길로 돌아가야 된다. Y tenemos que volver a las sendas antiguas. 그렇게 평생을 자기 자신을 드렸던 사람이 예레미야입니다. Jeremías es alguien que dio toda su vida para el Señor. 선지자는 누굽니까? ¿Quién es? Algunos de los profetas decían que era Jesús. 하나님 말씀을 대언하고 예언하는 사람이에요. Los profetas son personas que compartían, declaraban y profetizaban la palabra de Dios. 세례 요한, 엘리야, 예레미야를 말씀드렸습니다. Entonces hablamos de Juan el Bautista, Elías y Jeremías. 어떤 느낌인지 아시겠죠? No sé si entienden qué tipo de personaje era cada uno. 우리에 맞게 한번 적용을 해보고 싶어요. Entonces lo quiero aplicar con la iglesia de hoy. 세례 요한 같은 사역을 하는 교회가 많다는 거죠. Hay muchas iglesias que obran como si Jesús fuera Juan el Bautista. 정부에 대해서 국가에 대해서 사회 활동을 성공적으로 하는 것이 교회의 방향인 교회도 있습니다. Entonces hay muchas iglesias que dicen que el dirigirse hacia la política y hacia el gobierno para poder reformarlo es la dirección que debe de tomar la iglesia. 결국에 세례 요한은 국가에 대해서 바른 말을 하다가 목 잘려 죽은 사람이에요. Al final Juan el Bautista también se opuso al gobierno y fue decapitado, ¿verdad? 많은 교회가 정치에 참여를 하고 정치 사회에 있는 많은 것들을 개혁하는 것이 교회의 목적이라고 생각하는 목회자 교회가 있습니다. Hay muchos pastores e iglesias que piensan que el redirigir la política y el participar de la política para hacer lo correcto es el objetivo de la iglesia. 한국도 이런 교파와 교단과 교회가 있습니다. Hay muchas denominaciones, iglesias y bandos que piensan así en Corea. 늘 서울 한복판에 나가서 시위하는데 앞장서는 교회들이 많이 있습니다. Hay muchas iglesias que siempre están en frente de, digamos, estas demostraciones que están haciendo las personas frente a la alcaldía. 엘리야 같은 교회도 많아요. Hay muchas iglesias también que piensan que Jesús es como Elías, 많은 은사를 추구하고 병을 낫게 하고 que ellos piden mucho de las sanidades y del poder, 많은 능력을 보이고 y ellos muestran mucho poder, 수많은 사람들이 고침을 받고 y muchas personas son sanadas. 한국의 어떤 큰 교회도 이런 엘리야 같은 교회가 있습니다. Entonces en Corea también hay muchas grandes iglesias, así como Elías. 그 교회 가면 병 나. Y entonces la gente dice, si vas a esta iglesia te sanas. 그렇게 믿고 그 교회가 그런 방향을 가지고 있는 거예요. Y entonces así es como creen las personas y se dirigen de esta manera. 치유 중심의 교회. Entonces las iglesias centradas en sanidad, 한국에도 많습니다. en Corea las hay muchas. 또 예레미야라고 말하고 있습니다. Otros piensan que Jesús es como Jeremías. 회개를 강조하는 교회. Hay iglesias que enfatizan el arrepentimiento. 틀렸다고 말할 수 없습니다. Y no podemos decir que es erróneo. 근데 계속 중요한 거 전달 안 하고서 회개할 것을 말하고 죄에 대해서 말하는 교회도 있습니다. Pero hay iglesias que no comparten el punto central, sino solamente hablan del arrepentimiento. 계속 눈물을 흘리게 하고 Y constantemente causan llanto entre las personas. 찬양으로 분위기를 잡고 Y entonces con la alabanza quieren formar un entorno. 거룩한 음성을 가지고 Con una voz sagrada, según ellos. 성도들의 감정을 자극하는 교회도 있습니다. Ellos quieren mover el sentir de las personas. 한국에 그런 교회 많습니다. En Corea hay muchas iglesias así. 중요한 것은 예수님의 반응이에요. Pero lo importante aquí es cómo reaccionó Jesús a estas confesiones. 물었습니다. Es que él preguntó, 사람들이 뭐라고 말하냐? ¿qué dicen las personas que es el Hijo del Hombre? 나를 누구라고 생각해?
Y entonces, ¿quién piensan que soy yo? 세례 요한, 엘리야, 예레미야라고 말합니다. Y los discípulos le dicen, piensan las personas que eres como Juan el Bautista, Elías o Jeremías. 예수님이 이 말에 대해서 답변을 안 하세요. Jesús no responde a eso, 답변을 안 하고 다시 묻습니다. sino pregunta de nuevo. 사람들은 그렇다고 치고 Las personas pueden decir esto, 너희는 나를 누구라고 말하냐? pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? 너희는 나를 누구라고 믿냔 말이야. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? 그들은 가끔 봤다고 치지만 Y bueno, ellos quizás me han visto un par de veces, nada. 너희는 나를 매일 봤잖아. Pero ustedes me vieron todos los días. 나 함께 밥을 먹었고 Ustedes pues comieron junto 나 conmigo. 함께 많은 이적을 행했고 Y ustedes también recibieron mucho beneficio de mí. 많은 지역을 두루 다녔는데 Y han hecho muchas cosas al lado de mí. 너희는 나를 누구라고 말하냐 Pero 말이야. vosotros, ¿quién decís que soy yo? 그때 베드로가 대답해서 말을 합니다. Aquí Pedro responde y dice, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 베드로의 고백이었습니다. Eso fue la confesión de Pedro. 여러분 생각을 해보셔야 돼요. Hay que pensar bien. 나는 지금 예수를 답을 할 때 무엇이라고 답을 하고 있는가? Cuando yo respondo a Jesús de esta pregunta, ¿cómo le estoy respondiendo yo? 혹시 세례 요한, 엘리야, 예레미야로 치우쳐 있는 것은 아닌가? ¿Acaso no he creído en Jesús como si fuera Juan el Bautista o Elías o Jeremías? 하지만 주님이 원하시는 답은 그 답이 아니었습니다. El Señor no desea esta respuesta. 예수가 그리스도라는 그 고백을 듣고 싶었던 거예요. El Señor quería escuchar la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그때 17절 말씀 보니까요. Pero en el versículo 10, 바요나 시몬아 내가 복이 있도다. nosotros podemos ver. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. 예수가 누구십니까? ¿Quién es Jesús? 답해 보세요. Si respondemos a esto, El Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. 살아계신 하나님의 아들이죠. sí, el Hijo del Dios viviente. 그분이 하나님이에요. Él es Dios. 하나님이 말하시는 복은 어느 정도의 복이겠냔 말이야. Pero verdaderamente, qué tan grande la bienaventuranza que habla la bendición, 예수를 그리스도라고 고백한 베드로를 향해서 que es el Evangelio de Dios, a Pedro que había confesado que Jesús, 그의 수준과 능력과 상관없이 sin importar que todas las demás requisitos, 바요나 시몬아 내가 복이 있다라고 말하는 거야. bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. 좀 성공한 사람이 그 말에도 굉장히 감사할 것인데 Entonces imagínense a cualquiera que hubiese recibido, 하나님이 이 땅에 오신 거예요. es que Dios mismo le dio esta, 그 하나님이 복이 있다고 말씀하시는 거예요. este Dios le dijo bienaventurado eres. 복 받으세요. Entonces pues si cualquiera dice, 그냥 우리가 이런 말 하는 게 아닙니다. si cualquiera dice bienaventurado eres, es como cualquier cosa. 만복의 근원이 되신 하나님께서 복이 있다고 말씀하시는 거예요. Pero es Dios mismo que le está diciendo bienaventurado. 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 네가 지금 예수를 그리스도라고 말을 했는데 Tú me dices ahora que yo soy el Cristo. 사람이 알게 한 게 아니라는 거예요. Pero esto no te lo reveló una persona. 교육을 받고 훈련이 받은 게 아니라는 거예요. Es que no ha sido entrenado por eso, no es que ha sido educado para eso. 하늘에 계신 아버지께서 알게 하실 때 알 수 있는 것입니다. Sino esto solo se puede saber cuando mi Padre que está en los cielos te lo revela. 연세가 많은 분들이 많으신 것 같습니다. Pareciera que hay muchas personas con autoridad. 생각을 해보세요. Pero pensemos, 나는 한평생 예수를 누구라고 고백하면서 여기까지 왔는가? nosotros cómo hemos creído en Jesús toda la vida. 더 이상 힘도 없고 Ya no tenemos fuerzas. 할 것이라고는 기도밖에 없는데 Y entonces pues pensamos que solo la oración nos queda. 나는 지금 예수를 누구라고 고백을 하고 있는가? Pero yo de qué forma estoy confesando a Jesús, quién es Él para mí. 그 베드로의 계속 이어서 말을 합니다. A Pedro le sigue diciendo, 18절 중간에 베드로는 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 예수가 그리스도라는 그 고백이 반석이라고 말하고 있습니다. Está diciendo que la confesión que Jesús es el Cristo es la roca. 모든 교회는 이 반석 위에 세워지는 겁니다. Todas las iglesias deben de estar edificadas sobre esta roca, 돈으로 세워지는 게 아니에요. no sobre un dinero, 이 고백 위에 교회가 세워지는 것입니다. sino sobre esta confesión es que la iglesia es edificada. 엘리야는 반석이 될 수가 없습니다. Elías no puede ser la roca, 예레미야와 세례 요한은 반석이 될 수 없습니다. y tampoco Juan el Bautista o Jeremías. 음부의 권세가 이기지 못할 것이고요. Las puertas de la no prevalecen sobre esta iglesia. 사단의 권세가 교회를 못 이긴다는 거예요. Quiere decir que las tinieblas no pueden prevalecer sobre la iglesia, 왜냐하면 예수 그리스도의 고백 가운데 세워졌기 때문에. porque fueron edificados sobre la confesión que Jesús es el Cristo. 천국 열쇠를 준다고 말씀하고 계십니다. Y aquí dice, te daré las llaves del reino de los cielos.
중남미 오니까 열쇠가 많이 필요해요. Entonces en Latinoamérica uno necesita muchas llaves. 모든 문 나갈 때 다 열쇠가 필요하더라고요. Siempre en una puerta la tienen cerrada con llave. 열쇠 하나 있으면 모든 걸 다 따올 수 있는 거죠. Y entonces cuando uno tiene las llaves puede abrir todo. 하나님은 천국 열쇠를 주셨대요. Pero Dios nos dice que nos da las llaves del reino de los cielos. 이 열쇠는 단순하게 우리가 경제적인 축복받는 걸 말하는 게 아닙니다. No está hablando simplemente de una bendición económica, 이 땅에 천국을 전할 수 있는 능력과 그 키를 우리에게 주셨다는 말씀입니다. sino nos ha dado el poder y el camino para poder predicar de este reino en esta tierra también. 너무 예수님의 마음이 흡족했어요. Entonces verdaderamente Jesús se alegraba muchísimo. 이 본문을 한번 생각을 하고 넘어가셔야 됩니다. Verdaderamente tenemos que pensar bien en este pasaje. 왜 예수님께서는 세례요한, 엘리야, 예레미야란 말 앞에 아무 말도 안 하셨는가? Porque es que Jesús no dijo nada cuando le dijeron que era Juan el Bautista, Elías o Jeremías. 하나님의 관심이 없습니다. Es que verdaderamente no tenía interés en esto. 예수를 그리스도로 안 믿는 교회, La iglesia que no cree en Jesús como el Cristo, 예수가 그리스도라는 그 사실보다 en vez de creer que Jesús es el Cristo, 엘리야를 얘기하고 prefiere creer como si él fuera Elías, 세례요한을 얘기하고 prefiere creer como si fuera Jeremías, 예레미야를 말하는 그 교회에 하나님의 관심이 없습니다. o como Juan el Bautista, pero Dios no se interesa en esta iglesia. 교회가 아무리 커도 Sin importar qué tan grande sea la iglesia, 하나님이 역사할 수가 없는 거예요. verdaderamente Dios no obra sobre esta iglesia. 신명기 18장 20절 말씀 보니까요, Si nosotros podemos ver en Deuteronomio 18 y podemos ver el versículo 모세가 살아있던 그 시대에 en el tiempo de Moisés, 다른 신을 섬기는 선지자가 있는 거예요. habían profetas que hablaban de otro Dios. 거룩하게 머리에 기름 부음 받고서 임명된 선지자입니다. Eran profetas que habían sido nombrados siendo ungidos con aceite. 그 선지자가 십계명을 알면서도 Y estos profetas sabían los 10 mandamientos, 다른 신을 섬기는 거예요. pero ellos servían a otros dioses. 뭐라고 말씀하지 아십니까? ¿Y qué es lo que nos dice acá? 그를 쳐 죽여라. Que lo maten. 이게 신명기에서 나와 있는 수많은 선지자들의, 거짓 선지자들의 이야기입니다. De esto se tratan los falsos profetas que nosotros vemos en Deuteronomio. 천하의 구원을 얻을 만한 이름은 예수 그리스도밖에 없습니다. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo para ser salvos, solamente Jesús Cristo. 유대인들은 표적을 구하고 Los judíos pedían señales 헬라인은 지혜를 구하지만 y los griegos pedían sabiduría. 우리가 증거될 그 복음의 내용은 Pero el contenido del evangelio que se ha de predicar 예수가 그리스도라는 것밖에 없는 거예요. es que Jesús es el Cristo y nada más. 이것이 성경의 내용입니다. Esto es lo que nos dice la Biblia. 많은 사람들이 말씀 공부를 해요. Muchas personas estudian la Biblia, 유익하지가 않아요. pero realmente no les es de beneficio. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 예수를 그리스도라고 믿는 믿음이 없이 성경 공부에 임하는 거예요. Porque nosotros estudiamos la Biblia sin la fe de creer que Jesús es el Cristo. 계속 배우지만 진리에 이르지 못하는 거예요. Aunque seguimos aprendiendo, no llegamos a la verdad. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 출발점이 없는 거예요. Es porque no tenemos el punto de arranque de creer que Jesús es el Cristo. 훈련으로 성도를 키우는 게 아닙니다. Realmente no con un entrenamiento se logra cambiar. 경건으로 키우는 게 아니에요. Y no es con una vida santa que la gente cambia. 딱 경건의 모양만 있지 경건의 능력이 없는 거예요. Nos dice la Biblia que nosotros tenemos la apariencia de la santidad, pero no la eficacia. 예수님을 믿는 것 같지만 Pareciera que nosotros creemos en Jesús, 방향이 틀린 거예요. pero tenemos una dirección equivocada. 예수를 그리스도라고 말하지 않고 No hablamos que Jesús es el Cristo, 계속 세례요한, 엘리야, 예레미야로 다른 것으로 말하기 시작하면 sino que empezamos a hablar de Jesús como si fuera Juan el Bautista, Elías y Jeremías. 그때부터 하나님의 그 교회를 안 쓰십니다. Desde este punto Dios no puede usar esta iglesia. 아무리 교인이 많아도 Sin importar qué tantas cosas tenga, 하나님이 사용할 수가 없습니다. sin importar qué tanta educación tenga, Dios no la usa. 결국에는 그 목회자와 교회가 방향을 잃게 돼요. Al final es que se pierde la dirección de la iglesia. 나중에 성경을 펴봐도 뭘 말할지 모를 정도로 방향을 잃게 됩니다. Entonces nosotros leemos la Biblia, pero no sabemos a qué dirección nos lleva. 갈라디아 1장에서는요, En Gálatas 1 다른 복음이 있다라고 말하고 있어요. nos dice que existe algo como un evangelio diferente. 다른 복음이 있을 수 있습니까? Puede ser que haya un evangelio diferente. 성경을 들고 있는 것이 맞다라면 Si tenemos la Biblia en mano, 성경에서 말하고 있는 핵심을 얘기할 수 있어야 돼요. tenemos que poder hablar del centro de esta Biblia, ¿no es así? 눈이 어두워져도 Aunque nosotros estemos ciegos, 성경에서 예수가 그리스도라는 것을 말할 수 있어야 됩니다. nosotros debemos de ser capaces de hablar del núcleo de la Biblia, que Jesús es el Cristo. 아무리 시간이 많이 지나도 Sin importar qué tanto pase el tiempo, 나를 부르셨던 그 예수가 그리스도임을 증거할 수 있는 교회가 되어야 됩니다. debemos de ser una iglesia que pueda predicar acerca de Jesús como el Cristo. 칠레는 모르겠어요. No sé acerca de Chile, 한국에 이미 많은 교회가 상업화되었어요. pero muchas iglesias en Corea ahora están mercantilizadas 교회가 대형화가 되어졌고요. y están ahora creciendo grandemente. 작은 교회 사람들이 안 갑니다. Y las personas no van a iglesias pequeñas. 교회가 세속화가 되었어요. Y entonces las iglesias se han vuelto más mundanas. 사회를 경영하는 것처럼 Y entonces, hablando de la sociedad, 교회를 경영하고
y así las personas administran la iglesia de esa misma manera. 상담이 교회에 들어와서, Y también entra lo que es muchas cosas a la iglesia. 심리학이 교회에 들어와서 Entra lo que es la psicología a la iglesia. 복음 대신에 왕성한 활동하고 있는 것이 한국 교회 모습입니다. Entonces la iglesia coreana, en vez de compartir el evangelio, está compartiendo diferentes cosas. 교회가 다원화가 되었어요. Y también se ha vuelto ecuménica la iglesia. 교회 이 강단에 아무나 설 수 있는 거예요. Y entonces ahora cualquiera puede estar sobre el púlpito, 무당도 와요. incluso los brujos. 무당이 강단에 와서 하나님 말씀 선포되는 이 자리에서 무속인 얘기를 합니다. Y entonces estos brujos hablan acerca de lo que ellos quieren en este púlpito, en donde se debe de hablar de la verdadera palabra de Dios. 자기가 믿는 귀신 얘기를 해요. Ellos hablan de estos demonios que ellos creen. 한국에 그런 교회가 진보적인 교회래요. En Corea verdaderamente estas iglesias están considerándose como más avanzadas. 중이 강단에 서고요. Y entonces están también los monjes budistas sobre el púlpito. 하나님을 안 믿는 그 사람들이, Y las personas que no creen en Dios, 성경의 핵심도 모르는 그 사람들이, las personas que no conocen el núcleo de la Biblia, 옛날 같았으면 다 죽였던 그 사람들이 las personas que verdaderamente van a ir a este lugar de tormento, 이 강단에 서가지고 다른 복음을, 다른 것들을 말하고 있습니다. empiezan a hablar de otras cosas sobre este púlpito. 더 심각한 건요, Algo más serio todavía. 이방 종교가 쓰는 게 문제가 아니에요. El asunto no es acerca de las otras religiones. 교회에서 복음을 전하지 않는다는 것이 더 심각한 얘기입니다. El asunto más serio es que la iglesia misma no está predicando el evangelio. 목사님들 욕할 마음 없습니다. No tengo el corazón para insultar a los pastores. 저도 목사기 때문에 그 말을 해봐야 제해된 욕이기 때문에 말할 필요가 없습니다. Yo soy pastor también, por lo que, aunque yo insultara a los pastores, me estaría insultando a mí mismo. 하지만 교회에서 목사님들이 이 성경 가지고 반향을 틀기 시작하면요, Pero ¿qué pasa cuando los pastores no tienen la dirección correcta según la Biblia? 그 교회와 그 목회자와는 하나님이 쓰지 않으십니다. Esta iglesia y este pastor, Dios no lo utiliza. 이거 말씀드리려고 칠레까지 온 것입니다. Para esto hemos venido a Chile, para hablarles de esto. 복음이 변질되었어요. El evangelio hoy está corrupto. 복음의 변질은 오늘의 얘기가 아닙니다. Y la corrupción del evangelio no es reciente. 성경을 읽어보니까 Cuando leemos la Biblia, 이미 모세오경에 나와있던 얘기들이에요. podemos ver que incluso desde el Pentateuco estaba corrupto. 수많은 왕들이 변질되었고, Muchos reyes también se corrompieron. 수많은 제사장이 변질되었고, Muchos sacerdotes se corrompían. 수많은 선지자가 변질된 거예요. Muchos profetas se corrompían. 이미 구약 성경에 나와 있는 얘기입니다. Ya en el Antiguo Testamento vemos esta corrupción. 그때마다 많은 선지자가 피를 토하면서 이 복음을 전하는 거예요. Y muchos profetas ellos anunciaban el evangelio de forma muy impetuosa. 예수를 그리스도라고 믿는 것은 축복입니다. El creer que Jesús es el Cristo es una bendición. 예수를 그리스도로 믿는 것이 믿음입니다. El creer que Jesús es el Cristo es la fe. 예수가 그리스도라는 것이 성경의 복음의 내용입니다. Y el evangelio de la Biblia nos dice que Jesús es el Cristo. Ese es el contenido. 성경을 100번 읽었는데 Si hemos leído la Biblia 100 veces, 인형이 안 보인다. pero no podemos ver ese contenido. 잘못 읽은 겁니다. Realmente lo hemos leído mal. 예수가 그리스도라고 보여줘야 되는 거예요. Tenemos que poder ver que Jesús es el Cristo. 아들의 소원대로 계시된 사람만이 예수를 그리스도라고 이해할 수 있습니다. Solo aquellos que tienen la revelación de acuerdo a la voluntad del Hijo pueden tener la revelación que Jesús es el Cristo. 하나님의 계시의 영을 주셔야 예수를 그리스도라고 믿을 수 있습니다. Dios nos tiene que permitir el espíritu de revelación para que nos sea revelado que Jesús es el Cristo. 얼굴 색깔은 달라도 Aunque tengamos rostros diferentes, 성경을 들고 있는 민족이 맞다면, si verdaderamente somos un pueblo que tiene la Biblia en 성경을 mano, 들고 있는 개인이 맞다면 si nosotros, cada uno de nosotros tenemos Biblia en mano, 그들 모두가 똑같은 고백을 할 수 있어야 되는 거예요. tenemos que poder confesar lo mismo. 한국 성경과 칠레 성경이 다르지 않습니다. Es que la Biblia de Chile y la coreana no son diferentes. 언어가 다를 뿐이에요. Solamente el idioma quizás, 모든 장절 내용이 똑같습니다. pero realmente el contenido es el mismo. 하나님이 이 책에 하나님의 계획과 큰 비밀을 담아주셨어요. Dios ha depositado en este libro su gran plan, su gran poder. 이 비밀을 하나님이 감추신 거예요. Este misterio de Dios está escondido, 감추신 분이 보이고 있습니다. pero este que está escondido se está manifestando. 그리스도의 땅에 오시면서 보이고 계신 거예요. Es que Cristo está llegando a esta tierra y se está manifestando. 최고의 계시가 뭐냐? Pero ¿qué es esta revelación más 이 grande? 성경의 내용입니다. El contenido de esta Biblia. 이 성경의 내용을 우리가 아는 그 계시는 별도의 계신 거예요. Pero verdaderamente conocer el contenido de esta Biblia es la revelación mayor que podemos tener. 더 이상 성경을 추가할 수 없습니다. Realmente no podemos pedir más de la Biblia, 계시는 끝난 거예요. porque las otras revelaciones se han terminado. 하지만 이 내용을 아는 계시는 지금도 진행되고 있습니다. Pero el conocer la revelación de esta Biblia, esto continúa hoy en día. 매주 예배 드릴 때 Cuando damos el culto, 성도가 이 비밀을 들을 수 없다라면 verdaderamente si no conocemos este misterio de la Biblia, 목회자의 책임이고 교회 책임인 거예요. realmente es culpa del pastor y de la iglesia. 교회가 몇십만 명 모인다 하더라도 Si importante que se reúnan 10,000 en la iglesia, 이 복음이 희미하면, si este evangelio no se está, 이 복음이 증거되지 않으면 si este evangelio está nublado y no se predica, 복음을 변질시킨 교회입니다.
Realmente la iglesia ha corrompido el evangelio. 복음의 변질되는 것은 우상숭배라는 얘기예요. Entonces que el evangelio esté de una forma corrupta es idolatría. 하나님의 십계명을 주셨습니다. Dios nos dio los 10 mandamientos 장난삼아 준 규칙이 아니에요. y no son simplemente reglas que hay que seguir, 이스라엘 민족의 큰 법이었습니다. sino que eran leyes para Israel. 1계명이 뭡니까? ¿Cuál es el primer mandamiento? 나 외엔 다른 신이 없어요. Que no hay Dios aparte de 2계명이 Dios. 뭡니까? ¿Cuál es el segundo? 우상숭배. No vas a idolatrar. 3계명이 뭔가요? Y la tercera, 여호와의 이름을 망령되이 일컫지 말라요. que no tomemos el nombre de Jehová en vano. 4계명이 뭔가요? Y el cuarto mandamiento, 안식일을 거룩히 지키라요. que nos acordemos del día de reposo. 여호와의 이름보다 그 위에 있는 게 우상숭배입니다. Entonces, arriba de lo que es el tomar el nombre de Jehová en vano está la idolatría. 이만큼 심각한 범죄예요. Así de grave es este pecado. 평생을 착하게 살았다 할지라도 Aunque nosotros nos hayamos equivocado toda la vida, 복음을 모르면, aunque hayamos vivido bien toda la vida, 복음을 변질시키면, si nosotros corrompemos el evangelio, 희미하게 믿으면 si nosotros creemos de una forma nublada, 우상숭배하는 겁니다. estamos idolatrando. 3, 4대가 멸망하게 될 것이에요. Nos dice que hasta la tercera y cuarta generación perece. 하나님을 잘 믿고도, Aunque creamos bien en Dios, 교회를 잘 나가고도, aunque vayamos a la iglesia, 성경을 몇백 번 읽고도 aunque leamos la Biblia muchas veces, 망하는 이유가 뭐냐? ¿cuál es la razón por la que fracasamos? 성경의 복음 핵심은 예수가 그리스도인 것을 모르기 때문에 그렇습니다. Porque no conocemos el núcleo de la Biblia, que Jesús es el Cristo. 성경 읽어보셨나요? ¿Has leído la Biblia? 저 읽어봤습니다. Yo sí. 누구보다 많이 읽어봤어요. Lo he leído más que cualquier otro. 다르게 말할 수가 없는 거예요. Pero realmente no puedo terminar de hablar de todo ello. 창세기부터 요한계시록까지 예수가 그리스도라는 것을 가득히 말하고 있습니다. Podemos ver que desde Génesis hasta Apocalipsis está lleno de esto. 하나님 우리에게 계시형을 주셨습니다. Dios nos ha dado el espíritu de revelación. 신기한 예언을 하라고 주신 게 아닙니다. No es para que profeticemos de cosas solamente maravillosas. 환상을 보라고 준 게 아니에요. No es para que veamos visiones solamente. 병 낫게 하라고 준 게 아닙니다. No es para que nosotros sanemos de alguna enfermedad solamente. 아프면 병원 가야죠. Realmente sí, si uno está enfermo, que vaya al hospital. 병원 가면서 기도하는 겁니다. Y bueno, uno va orando. 한국에는 이상한 운동이 너무너무 많습니다. Pero hay muchos movimientos raros, por lo menos en Corea. 어떤 교회는 60만 명까지 모여요. Algunas iglesias tienen más de 600,000 congregantes, 욕할 마음 없습니다. pero no los quiero insultar. 그 교회 가서 몇 번 예배를 드려봤어요. Y he ido al culto de esta iglesia también. 방언을 많이 하는 교회고 안수를 많이 하는 교회입니다. Es una iglesia que impone mucho las manos y que habla muchas lenguas. 몇십 번을 가봤습니다. Y he ido decenas de veces. 메시지를 몇십 번을 들어봤어요. He escuchado mucho de su mensaje. 예수가 그리스도라는 복음이 엘리야식으로 전달되고 있어요. Pero el mensaje que Jesús es de Cristo no está siendo compartido, sino se está compartiendo a Jesús como Elías. 예수를 그리스도라고 증가하는 게 아니라 엘리야를 살아고 있는 겁니다. No comparten a Jesús como el Cristo, sino como a Elías. 복음이 사라졌습니다. El evangelio se ha desvanecido. 성경은 하나님이 주신 책입니다. Esta Biblia Dios nos la dio. 이 책에 너무 과학적으로 너무 합리적으로 복음을 잘 담아주셨습니다. Y nos ha explicado el evangelio de una forma tan certera, de una forma tan científica. 모든 목사님들은 불경을 들지 않고 성경을 들고 말씀을 전합니다. Es que los pastores no están teniendo otro libro en mano, sino la Biblia. 많은 얘기가 나와 있어요. Y hay mucho en esta Biblia. 창세기부터 요한계시록까지 너무 많은 사건이 나와 있습니다. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay muchos. 너무 많은 인물이 나와 있어요. Hay muchas personas. 하지만 한 가지를 말씀하고 있습니다. Sin embargo, todo ello nos cuenta de una cosa. 이거는 연기하는 사람은 대본에 충실해야 됩니다. Los actores siempre deben de ser fieles al guión, ¿no? 드라마를 찍는데 주인공이 대본을 몰라요. ¿Qué pasa si alguien está filmando una novela y no conoce el guión? 드러난 내용도 잘 알아야 되겠지만 Claro que todas las personas tienen que conocer el guión, 이 속에 있는 감정선, pero no más que además haya que conocer el contenido, deben de conocer la emoción que se debe de dar a entender 담겨있는 작가의 의도, y también la intención del autor. 이런 걸 잘 알아야 좋은 연기를 할 수 있는 거예요. Todo esto deben de conocer para hacer una buena actuación. 조연은 자기 것만 슬쩍 읽으면 되지만 Entonces, pues está bien, los extras pueden estar solo ahí, 주연과 주인공이 맞다라면 pero si somos protagonistas, 처음부터 끝까지 자세히 읽어야 되는 거예요. debemos de leer todo de principio a fin de manera minuciosa. 성경은 생명의 대본입니다. Verdaderamente esta Biblia es el guión de la vida. 우리 인생은 연기가 아니에요. Y nuestra vida no es una actuación. 한 번 지나가면 못 돌아옵니다. Es que si pasamos una vez la vida ya no podemos regresar. 유턴이 없어요. Ya no hay vuelta atrás. 돌아올 수가 없습니다. No podemos volver. 이 생명의 대본에 여러분이 충실하셔야 되는 거예요. Debemos de ser fieles a ese guión de la vida entonces. 여기에 담아주신 것이 성경의 복음입니다. Esto lo que nos dice aquí es el evangelio de la Biblia. 예수가 그리스도라는 것이 성경의 복음의 내용입니다. El que Jesús es el Cristo es el contenido del evangelio de la Biblia. 성경 보겠습니다. 요한복음 20장 31절입니다. Vamos a ver Juan 20:31, por favor.
20장 31절을 읽도록 하겠습니다. Vamos a leer Juan 20:31. Nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 성경을 기록한 이유가 무엇이냐? ¿Cuál es la razón por la que está escrita la Biblia? 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 기록된 거예요. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 성경을 읽고 착하게 살아야 되겠다. Entonces, para leer la Biblia tenemos que tener una cosa en mente. 성경을 읽고 방언을 받아야 되겠다. Si leemos la Biblia y decimos tenemos que recibir algún poder o lenguas, 성경을 읽고 부자가 돼야 되겠다. o bueno, leyendo la Biblia me voy a volver rico. 다 필요한 것들이지만 중심적인 내용이 아닙니다. Todas esas cosas pueden ser, pero no es el centro. 성경을 통해서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 돼야 되는 La 거예요. Biblia está escrita para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 말씀은 들으면 들을수록 믿음이 커져야 되는 거예요. Y entonces mientras más escuchamos la palabra, más tiene que aumentar nuestra fe. 어떤 믿음이 커져야 되는 것이냐? Pero la fe de qué? 예수가 그리스도라는 믿음이 커져야 되는 겁니다. La fe de que Jesús es el Cristo tiene que ir creciendo. 이 믿음이 생기면요, Y si esta fe aumenta en nosotros, 생명이 생기기 시작하는 거예요. entonces verdaderamente cobramos vida. 생명은 자라게 되어 있습니다. Y esta vida sigue llegando a vida. 죽어 있는 사자보다 Entonces, incluso somos más que los muertos. 살아있는 개가 낫다는 전도서의 말씀이 있습니다. Entonces nosotros vemos en Proverbios que más vale un perro vivo que un león muerto. 성공하면서 죽어 있는 불신자보다 Entonces, más que un no creyente que ha tenido éxito pero está muerto. 생명 있는 할머니가 난 거예요. Verdaderamente es mejor una persona que haya fracasado pero que tiene vida. 생명 있는 자녀가 난 것입니다. Es mejor tener vida que todo lo demás. 모든 성경의 기록의 목적은 예수가 그리스도인 것을 믿게 하려고 기록된 것입니다. Toda la Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. 그 요한복음을 향한 얘기 아닙니까? Pero unos pueden decir, ¿acaso no es esto solo el Evangelio de Juan? 요한복음을 향한 얘기야. Sí, es del Evangelio de Juan. 이것을 기록하면 Estas fueron escritas. 요한복음 말하는 거예요. Lo dice el Evangelio de Juan. 다른 책 말하는 거 아닙니다. No está hablando de otro libro. 요한복음을 기록한 이유가 뭐냐? 하나님의 아들 예수가 그리스도인 것을 믿게 하려고 기록하는 거예요. La razón por la que fue escrita el Evangelio de Juan es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 하지만 모든 성경은 유기적으로 연결되어 있습니다. Entonces toda la Biblia está conectada. 성경 쓰신 것도 하나님이 쓰신 것이지만 Y entonces esta Biblia pues fue escrita por varios autores, pero Dios permitió que se escribiera. 66권을 모으신 것도 하나님이 하신 것입니다. Pero también el reunir los 66 libros aquí, pues lo hizo Dios también. 그렇다면 창세기를 펴도 말라기를 펴도 어딜 펴도 예수가 그리스도라는 것이 증거되어야 되는 거예요. Y si es así, entonces ya sea que abramos Génesis o que abramos Malaquías o que abramos cualquier otro libro, tenemos que poder ver el mismo mensaje que Jesús es el Cristo. 어떻게 성경에 예수가 그리스도로 기록되어 있는가? 성경 기록 목적에 준해서 말씀을 드리겠습니다. Entonces hemos hablado de cómo está escrita la Biblia y por qué fue escrita la Biblia que Jesús es el Cristo. 원래 인간은 하나님의 형상대로 창조되었습니다. El hombre originalmente fue creado a la imagen de Dios. 창세기 1장 27절 28절 말씀 보니까 사람을 영적인 존재로 창조했습니다. Si nosotros vemos Génesis 1, 27 y 28, nosotros vemos que el hombre fue creado como un ser espiritual. 사람은 영적인 존재예요. El hombre es un ser espiritual 하나님의 자녀로 창조했습니다. y fue creado como un hijo de Dios 그들에게 권세를 주었어요. y les fue dada potestad. 모든 걸 정복하고 다스릴 권세를 주셨습니다. Les fue dada la potestad para poder sojuzgar y gobernar sobre todas las cosas. 하나님 자녀라는 신분을 주셨고 Les es dada la identidad de ser hijos de Dios 모든 만물을 다스릴 수 있는 권세와 다스림의 정복할 수 있는 권세를 주신 거예요. y también les dio la potestad de poder hacer para poder sojuzgar y señorar sobre todo. 하나님은 사람에게 원래 신분과 권세를 주신 거예요. Dios les había dado una identidad y una autoridad al ser humano. 신분은 뭐냐? ¿Qué es la identidad? 하나님을 닮은 존재, El ser semejante a Dios, 형상을 닮은 존재, el ser, el tener su imagen, 영적인 존재, el ser un ser espiritual, 하나님의 자녀입니다. el ser un hijo de Dios. 이게 신분이에요. Eso era la identidad. 그에게 모든 걸 다스릴 수 있는 권세를 주신 거예요. Y también al hombre le dio la potestad de sojuzgar sobre todo. 이게 인간에게 준 복입니다. Esto es la bendición dada al hombre. 원래 인간이 가지고 있던 축복된 내용이에요. Es una bendición que tenía el ser humano originalmente. 사람에게 언약을 주셨어요. Y al hombre le fue dado el pacto. 복을 주셨지만 언약을 주셨습니다. Le fue dada una bendición, sí, pero también un pacto. 동산 중앙에 있는 열매를 먹지 마라. No comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal. 동산 중앙에 나무는 열매를 먹지 마라. No comas de este árbol que está en medio del huerto. 어려운 얘기 아니었습니다. No era difícil.
너는 피조물이고 나는 창조주라는 마지막 경계선인 거예요. Era verdaderamente una línea que Dios estaba trazando entre lo que era creación y creador. 뭔가 경계가 필요할 거 아니에요. Se necesitaba de una línea. 창조주고 피조물인데 Porque verdaderamente eran creación, el hombre era creación y Dios era creador. 아주 간단한 경계였습니다. Pero era una línea muy simple. 아담과 하와가 마귀에게 속아서 선악과를 따먹는 거예요. Adán y Eva fueron engañados luego por el diablo y luego comieron de ese fruto. 따먹고 그들이 영적으로 죽었습니다. Ellos comieron y luego murieron espiritualmente 하나님과 단절되었어요. y fueron separados de Dios. 죄에 거하게 되었어요. Y ellos moraban en el pecado ahora. 죄였기 때문에 평생 죄의 짐을 살게 되었습니다. Y entonces tenían que cargar con el pecado toda la vida. 마귀의 지배를 받게 되었어요. Ellos estaban dominados ahora por el diablo. 요 세 가지가 원죄의 내용입니다. Esto es lo que nos dice el pecado original. 하나님을 떠났기 때문에 Debido a que estamos separados de Dios, 이제 자녀가 아닌 거예요. entonces ya no somos hijos. 죄 가운데 있기 때문에 Estamos en pecado 이제 자녀가 아닌 거예요. y ya no somos hijos. 마귀의 지배를 당하고 있기 때문에 Y como estamos bajo Satanás, 하나님의 자녀가 아닌 거예요. ya no somos hijos de Dios. 신분과 권세를 동시에 잃어버린 거예요. Entonces hemos perdido la identidad y la autoridad de la misma vez. 모든 사람들에게 고난과 저주가 오게 되어 있습니다. Entró toda la maldición y el desastre a las personas 한 사람의 죄 때문에 por el pecado de uno. 모든 사람의 죄 가운데 머물게 된 거예요. Los muchos fueron constituidos pecadores 모든 사람이 심판을 받고 y todas las personas son juzgadas. 모든 사람이 지옥 가는 게 아담과 하와 때문입니다. Y todas las personas van al infierno. ¿Pero por qué? Por Adán y Eva. 그 한 사람 때문에 저주가 들어오기 시작한 Por 거예요. una persona entró la maldición al mundo. 흑암 가운데 살아가고요. Y entonces vivimos bajo la 인생이 너무 혼란스럽고요. y nuestra vida está desordenada. 열심히 뛰어도 공허한 이유가 그것입니다. Y aunque nosotros nos esforzamos, sentimos un vacío. 하나님께 예배할 수가 없는 거예요. No podemos darle el culto a Dios. 모든 사람이 죄를 범했음에 Porque todas las personas han pecado 하나님의 영광을 이룰 수가 없는 거예요. y están destituidas de la gloria de 원래 Dios. 영광된 존재였어요. Éramos personas de gloria. 하나님보다 조금 못하게 창조된 영광된 Nos 존재였습니다. dice la Biblia que éramos poco menores que Dios. 사람들 타락하게 된 거예요. Pero este hombre, este ser humano cayó 방법이 없는 거예요. y ya no hay forma de regresar. 공부를 많이 해도 Aunque se estudie mucho, 돈을 많이 벌어도 aunque tenga mucho dinero, 최선을 다해도 aunque haga lo mejor que puede, 인간의 이 본질적인 문제를 해결할 수 없는 거예요. no se puede resolver este problema fundamental del hombre. 인간의 문제는 영적인 문제입니다. El problema del hombre es un problema espiritual 영혼이 죽은 거예요. y está espiritualmente muerto 하나님을 감지할 수 없는 거예요. y realmente no se puede acercar 하나님을 의식할 수 없는 거예요. y no puede reconocer a Dios 죄의 종노릇에 평소 살게 되었습니다. y vive constantemente como esclavo del pecado 이 인간에게 문제를 사람이 해결할 수가 없는 거예요. y las personas no pueden resolver este problema. 그래서 하나님이 약속하십니다. Por eso Dios promete. 최초의 복음입니다. El primer evangelio 창세기 3장 15절입니다. en Génesis 3:15 여자의 후손이 올 것인데 dice: vendrá la simiente de la mujer 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. y esta herirá la cabeza de la serpiente. 뱀은 누굴 의미하느냐? ¿Quién es la serpiente? 사단을 의미하는 거예요. Satanás es la 죄를 serpiente. 의미하는 거예요. Habla del pecado. 여자의 후손은 누굴 말하냐? ¿Y quién es la simiente de la mujer? 오실 메시아를 의미하는 거예요. El Mesías que habría de venir. 예수가 그리스도라고 예수가 메시아라고 믿는 것은 El creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, 요한복음의 주장이 아니라 no es solamente lo que dice Juan, 창세기에도 그 내용이 나와 있는 거예요. sino que desde Génesis podemos ver ese contenido. 메시아를 번역한 즉 그리스도라. Y este Mesías traducido es el Cristo. 요한복음 1장에 나와 있습니다. Esto lo vemos en Juan 1. 히브리어로 메시아, 헬라어로 그리스도입니다. En hebreo Mesías, en griego Cristo. 그 메시아가 오실 것을 창세기 3장 15절에서 약속하십니다. Entonces desde Génesis 3:15 nos está prometiendo que el Mesías iba a venir. 그리고 창세 3장 21절에 동물을 잡으십니다. También en Génesis 3:21 vemos el sacrificio de un animal. 동물을 희생시키는 거예요. Es decir, hay un sacrificio animal. 피를 흘린 겁니다. Se derrama sangre. 피 흘림이 없이는 죄사함이 없습니다. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 레위기 17장 11절에서 못을 받고 있어요. Levítico 17:11 nos lo dice y Moisés lo dice. 히브리서 9장 22절에서 그 말을 증명하고 있습니다. Y podemos ver en Hebreos 9:22 que se especifica esta misma palabra. 생명이 피에 있는 거예요. Que la vida de la carne en la sangre está. 아담과 하와가 범죄를 한 거예요. Cuando Adán había pecado, 메시아가 오실 것이지만 iba a venir el Mesías. 오시기 전까지 죄사함이 필요한 거예요. Pero hasta antes de que viniese el Mesías se necesitaba de una expiación. 그래서 가죽옷을 해입히는 겁니다. Por eso es que Dios les viste de túnicas de piel. 가죽옷이 뭘 의미하냐? ¿Y de qué nos hablan las túnicas de piel? 오실 그리스도의 속죄를 말하는 거예요. Nos habla de la redención del Cristo que había de venir. 방주가 뭘 말합니까? ¿Qué nos habla el arca? 그리스도를 의미해요. El arca nos habla del Cristo. 아브라함이 뭘 말합니까? ¿Qué nos habla Abraham? 아브라함의 씨가 올 것이다. Abraham dice: vendrá la semilla de Abraham. 마태복음 1장 1절 기억하십니까? No sé si se acuerdan de Mateo. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라.
Mateo 1:1 empieza diciendo que es la genealogía de Jesús que viene de la línea de David y que viene de la 아브라함의 씨가 그리스도인 것을 많은 내용들이 증명하고 있습니다. Es decir, mucho de la Biblia nos habla que esta semilla de Abraham es el Cristo. 출애굽기로 넘어갑니다. Pasando a Éxodo, 세상에 잡혀 있는 거예요. todos estaban presos por el mundo, 애굽에 잡혀 있는 거예요. estaban presos por Egipto. 사단을 상징합니다. Y también el faraón representa a Satanás 바로 왕으로부터 벗어날 수가 없는 거예요. y no podían salir de ese 수많은 faraón. 기적을 보였습니다. Y había muchos milagros, 하지만 6월절 어린 양의 피로 출애굽이 가능한 것이죠. pero solo pudieron salir de Egipto cuando se pintó con la sangre del Cordero Pascual. 출애굽기 11장 21절에 나와 있습니다. Y esto nosotros podemos verlo en Éxodo 11, 6월절에 어린 양의 피를 문설주에 바라라. que se tenía que pintar con los dinteles de la puerta con la sangre del Cordero Pascual. 바르지 않게 되면 죽게 될 것이고 Y si no pintaban con esa sangre morían. 바르게 되면 살게 되는 거예요. Pero si ellos pintaban sus puertas con esa sangre, ellos vivían. 그 언약에 순종해야 살게 되는 거예요. Ellos debían de obedecer a este pacto para vivir. 가면서 만나를 주시고 메추라를 주십니다. Y en el camino Dios les estaba dando maná y codornices. 추워서 불기둥으로 함께 하시고요. Como había fuego, entonces les daba una columna de fuego. 너무 뜨거워서 구름기둥으로 함께 하십니다. Y como verdaderamente había mucho calor, entonces les daba una columna de nube. 이 모든 것들이 오실 그리스도를 의미하는 거예요. Todo esto nos habla de Cristo que había de venir. 레위기로 넘어갑니다. Pasando a Levítico. 아예 제사를 제도화했습니다. Y entonces incluso esos sacrificios ya estaban institucionalizados. 5가지 제사를 말을 했어요. Y entonces nosotros vemos que hablábamos de 5 tipos de sacrificios. 레위기 16장 34절에 아예 속죄일을 명하세요. Y entonces nosotros vemos que Levítico se ordena el día de la expiación. 이 명령을 준행하라. Y entonces nos dicen que seamos fieles a esta 모든 이스라엘 백성들은 속죄를 지켜야 되는 거예요. orden de que todos los israelitas tenían que guardar el día de la expiación. 제사를 통해서 계속 죄를 사야 되는 거예요. Constantemente a través de los sacrificios había que ofrecer el sacrificio por el pecado. 무슨 죄를 의미하나요? ¿Pero de qué pecado? 창세기 3장에 말했던 그 죄예요. Estamos hablando del pecado de Génesis 3. 하나님을 떠난 죄, El pecado de estar separado de Dios. 죄 가운데 있는 그 죄, El pecado de permanecer en 마귀의 지배를 당하고 있는 그 문제, y también el problema de estar bajo el diablo. 이 문제 해결하시려고 계속 성경에마다 계속 피를 의미합니다. Entonces constantemente la sangre nos recuerda que el hombre está en ese estado. 모든 제사가 뭘 의미합니까? Todos los sacrificios de que nos habla. 요한복음 20장 31절 말씀처럼 그 그리스도를 의미하는 거예요. Así como nos dice Juan 20:31, nos sigue hablando de ese Cristo. 광야를 가면서 불순항합니다. Entonces saliendo del desierto, ¿qué pasaba? 가나안이 보이는 거예요. Ya casi estaban viendo a Canaán. 40년이 끝나가는 거예요. Ya casi terminaron los 40 años. 백성들 하나님께 원망합니다. Pero ellos murmuran contra Dios. 이 쓰레기 음식 지겹습니다. Y entonces decían, este alimento que nos das es liviano. 만나 메추라기 먹기 싫어요. Ya no queremos este maná, ya no queremos esas codornices. 많은 불평을 합니다. Y se quejan. 하나님은 그때 진노하세요. Y aquí Dios derrama de su ira. 구약은요, 순종하면 복이고 불순종하면 저주입니다. El Antiguo Testamento, si se obedece es bendición y si se desobedece es maldición. 구약의 내용이 한마디가 순종이에요. Es que todo el Antiguo Testamento nos habla de la obediencia. 사람이 많이 죽게 되어져요. Y muchas personas mueren. 간구합니다. Y luego ellos dicen, 우리를 살려주세요. muchos verdaderamente mueren y luego ellos piden misericordia de Dios. 불쌍히 여겨주세요. Verdaderamente compadécete de nosotros, Dios. 하나님의 모세를 통해서 노뱀을 들게 합니다. Dios, cuando los israelitas estaban muriendo por la serpiente antigua, Dios levanta la serpiente de bronce. 노뱀을 찾아보면 살 것이다. Y entonces les dice que si miran la serpiente de bronce vivirán. 민수기의 노뱀이 뭘 의미합니까? ¿Y de qué nos habla esta serpiente de bronce en números? 창세기 3장 15절 여자의 후손 21절 가죽옷을 의미하는 거예요. Nos habla de Génesis 3:15, la simiente de la mujer, y Génesis 3:21, esas vestiduras de pieles. 신명기로 넘어갑니다. Si nosotros nos pasamos a Deuteronomio, 절기를 주세요. Él nos habla de las fiestas, 6월절을 지켜라. que tenemos que guardar la Pascua. 77절을 지켜라. Y también acerca de los 초막절을 지켜라. acerca del día de las tiendas. 많은 절기를 주십니다. Entonces Él está dando las 7 fiestas de Israel. 6장 4절 5절에 그런 말씀하십니다. Y si nosotros vemos en Deuteronomio 6, nos dice 내 마음과 뜻과 힘을 다하여 여호와를 사랑하라. que tienes que amar a Jehová con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. 그 중심 가지고 절기를 지키려는 거예요. Y con ese corazón es que se tenían que guardar las fiestas. 이 절기가 다 모든 걸 뭘 의미하냐? Pero todas estas fiestas de que nos hablan, 오실 메시아를 의미하는 거예요. nos hablan del Mesías que había de venir. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기는 모세가 쓴 겁니다. Nosotros vemos que en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio los había escrito Moisés. 하와가 선악과를 따먹을 때 그 옆에서 보고 적은 게 아니에요. Y entonces no es que él no lo escribió cuando Eva había comido el fruto y él estaba viendo. 만나를 먹을 때 쓴 게 아닙니다. No cuando estaban comiendo el maná solamente.
모든 것을 마치고 끝에 쓰는 거예요. sino que después de que todo esto había terminado, él lo escribe. 창세기 내용을 모세가 경험하지 못했습니다. Entonces Moisés no había experimentado el Génesis, 하나님이 계시하신 거예요. pero Dios le había revelado. 그 내용을 자기 인생의 말년에 그 내용을 쓰는 겁니다. Y él a los finales de sus días, él está escribiendo todo esto. 글을 쓸 때는 의도가 있잖아요. Siempre que se escribe algo, hay una dirección, hay una intención, 기록을 남길 때는 목적이 있잖아요. hay un objetivo de por qué se escribe. 모세는 모세오경에서 뭘 말하고 있냔 말이에요. Entonces Moisés, ¿qué nos quiere decir a través del Pentateuco? 창조 말한 거 아닙니다. No está hablando de la creación. 그는 견얘기예요. Simplemente esto es algo que es la base. 제사 이야기한 게 아니에요. No estamos hablando acerca de los sacrificios. 뭘 의미합니까? Pero ¿de qué nos habla todo esto? 그 내용의 메시아가 오실 것을 감춰 놓으신 거예요. Que con este contenido vendría el Mesías. 감춰 있기 때문에 계시가 필요한 것이고 Y como este está oculto, se necesita de una revelación. 하나님의 알게 할 때 알 수 있는 그 내용입니다. Y Dios nos debe de hacer saber esto. 예수를 그리스도로 믿는다는 이 얘기는 El hecho de creer en Jesús como el Cristo 모세가 한 말을 무엇인지 알아먹는 거예요. es verdaderamente entender lo que decía Moisés. 여호수아부터 느헤미야까지입니다. Entonces desde José hasta Nehemías, 역사서에 en los libros históricos, 많은 왕들이 등장합니다. había muchos reyes. 사울, 다윗, 솔로몬 말고도 Entonces aparte de Saúl, David y Salomón, 39명이 등장을 해요. había 39 reyes. 그 모든 왕들이 대부분 다 우상 숭배합니다. Pero casi todos esos 39 reyes idolatraban. 내 마음과 뜻과 힘을 다하여 여호와를 사랑하려 대한 말씀에 대한 불순종이에요. Con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, tenían que amar a Jehová, pero desobedecen. 순종하지 않는 왕 Y entonces eran reyes que no obedecían. 전부 망하겠습니다. Y todos perecían. 순종하지 않는 제사장 Entonces los sacerdotes que no obedecían, 모두 망했습니다. todos perecían. 타락한 선지자 Y también los profetas que no obedecían, 전부 다 망했어요. todos ellos perecían. 하나님 말씀을 대언하는 목회자, Y los pastores que no proclaman la palabra de Dios, 예수를 그리스도로 말하는 교회, y la iglesia que no proclama que Jesús es el Cristo, 엘리야라고 예레미야라고 변질하는 그런 교회, la iglesia que cree en Jesús como si fuera Elías o Jeremías, 하나님이 안 쓰십니다. Dios no las usa. 결코 안 쓰세요. Al final, 성경 말하는데 la Biblia nos dice, 성경에 뭘 얘기하냔 말이야. ¿qué es lo que nos dice la Biblia? 오병이어 말하고 배를 불릴 수도 있습니다. Entonces con 5 panes y 2 pececillos, sí, la gente se sació. 오병이어 주셨다. Y sí, bueno, nos dio 5 panes y 2 pececillos y alimentó mucho. 우리도 복 내리실 것이다. Y entonces mucha gente dice, pues nosotros queremos un milagro así. 이렇게 말하면 성경 내용 전달하는 게 아닙니다. Pero si hablamos de esta forma, no estamos entendiendo el punto de la Biblia. 성경 어디를 봐도 Sin importar a dónde veamos de la Biblia, 모든 목회자와 사역자 교회는 todos los pastores y los obreros y las iglesias 예수를 그리스도라고 말할 수 있어야 되는 것입니다. deben de poder hablar que Jesús es el Cristo. 안 그러면 구약과 마찬가지로 Y de la misma manera que en el Antiguo Testamento, 하나님이 죽이실 거예요. verdaderamente Dios es el juez de él. 구약의 표현입니다. En el Antiguo Testamento 제 표현이 아니에요. no es lo que yo digo. 왕들이 그렇게 무너져 갔습니다. Así los reyes caían. 모세오경은 제사장을 의미합니다. El Pentateuco de Moisés nos habla de los sacerdotes. 제사장이 필요한 거예요. Se necesitaban de los sacerdotes. 많은 제사장들이 무너졌습니다. Y muchos sacerdotes caían. 그들이 드리는 제사는 한계가 있었습니다. Porque el sacrificio que ellos daban tenía un límite. 매년 7월 10일 날 속죄일 날 매년 속죄일 제사를 드려야 되는 거예요. El séptimo mes siempre tenían que sacrificar. 매년 소를 잡아야 되는 거예요. Siempre todos los años tenían que sacrificar bueyes. 매년 주님께 나아가야 되는 거예요. Y siempre tenían que estar ante el Señor. 제사를 섬기는 사람이 22,000명이었습니다. Eran alrededor de 22,000 personas las que servían en eso. 얼마나 많은 다양한 사람이 있었겠어요. Verdaderamente habrán muchas personas en eso. 모세오경은 제사장을 의미합니다. Y este Antiguo Testamento, este Pentateuco nos habla de los sacerdotes entonces. 완벽한 제사장이 올 것이다. Que vendría un sacerdote perfecto. 구약 역사서는 뭘 말합니까? Y que nos habla los libros históricos. 왕들의 모습을 말하는 거예요. Nos habla acerca de los reyes. 다 자기 뜻대로 행하는 거예요. Pero todos los reyes hacían lo que querían. 뜻대로 말해버리고 Y entonces ellos hablaban lo que querían. 뜻대로 살고 Y ellos vivían como querían. 신명기의 그 언약은 사라진 거예요. Pero este pacto de Deuteronomio había desaparecido. 나가도 복을 받고 Y entonces pues ellos decían que iban a ser bendecidos. 들어와도 복을 받는 것이 선민의 자세인데 Entonces el pueblo de Dios verdaderamente, aunque entrara o saliera, tenía que ser bendecido. 언약 백성이 해준 축복인데 Y verdaderamente eso era el pacto de bendición. 나가나 들어오나 저주 가운데 있는 거예요. Pero ellos, aunque entraban o salían, realmente estaban en maldición. 한 번이만 저주를 피할 수 없습니다. Ellos no podían evitar esta maldición. 착한 사람을 쓰시는 게 아닙니다. No es Dios que utiliza a las personas buenas, 성경의 복음을 알고 있느냐, sino el criterio es si conocemos el evangelio de la Biblia, 성경에 말하는 이 복음을 믿고 있느냐, si creemos en ese evangelio de la Biblia. 이걸 물어보셔야 돼요. Esto es lo que tenemos que preguntar. 시가서가 있습니다. Tenemos los salmos. 많은
시편 쓴 사람들이, 잠언전도 쓴 사람들이 하나님의 신앙 고백을 합니다. Los salmos y también los proverbios hablan de las confesiones acerca de Dios. 서신서 17권이 등장합니다. Nosotros vemos 17 profetas también 선지서 예언서입니다. y podemos ver que son de profecía. 17권의 선지서예요. Tenemos 17 libros de profetas. 이사야부터 말라기까지가 선지서입니다. Desde Isaías hasta Malaquías vemos a los profetas. 모세오경, 역사서, 선지서로 구성되어 있습니다. Entonces podemos ver que el Antiguo Testamento se compone del Pentateuco de Moisés, de los libros históricos y de los profetas. 이게 구약의 내용입니다. Eso es el contenido del Antiguo Testamento. 많은 선지자를 세웠지만 Y muchos de ellos fueron levantados, muchos profetas. 하나님이 많은 말씀을 줬지만 Y claro, ellos pues hablaron acerca de 이 Dios. 말씀을 대언하는 사람은 Pero estos que proclamaban la palabra de Dios 그 긴 기간 동안에 durante tanto tiempo, 20명이 안 됐어요. no eran ni 20 los que predicaban correctamente, 몇백 년의 기간인데 aunque eran cientos de años. 20명의 왕이 지나갔는데 Y pasaron 20 reyes. 20명대로 왕되는 선지자를 세운 거예요. Pero Dios había levantado a tantos profetas. 하나님 말씀에 순종하면 살 것을 말하는 거예요. Y estos profetas de lo que hablaban era de obedecer a la palabra de Dios. 그러면서 계속 제사를 드리는 것입니다. Y constantemente ellos tenían que dar el sacrificio. 참 선지자가 필요하다라고 선지서에서 역설하고 있는 거예요. Verdaderamente nos dice los libros de los profetas que se necesita un verdadero profeta. 모든 글은 전달하고자 하는 의도가 있잖아요. Es decir, todos estos libros tienen una intención que nos quieren dar a entender. 모세오경, 역사서, 선지서 Entonces el Pentateuco de Moisés, los libros históricos y los profetas 동일하게 계속 제사를 지냅니다. constantemente seguían los sacrificios 동일하게 계속 절기를 지키는 거예요. y siempre se guardaban las fiestas. 근데 안 오시는 거예요. Pero no venía. 안 오시니까 사람들이 흐트러지기 시작하는 거예요. No venía el Mesías y por eso es que las personas empezaban a faltar en su fe. 제사를 드리는데 Y entonces daban los sacrificios, 그냥 드리는 거예요. pero solo los daban. 예물을 드리는데 Y ellos estaban dando sus ofrendas, 그냥 드리는 거예요. pero solo los daban. 말라기에게 말씀을 주십니다. En Malaquías, 더러운 떡을 안 받겠다. él dice que no recibirá este sacrificio impuro. 너희가 드리는 이 예물, Y estas ofrendas que ellos daban, 이 제사, y estos sacrificios, 이 희생 제사, y estos sacrificios, 희생의 똥이다. eran verdaderamente como estiércol, dice Malaquías. 말라기를 통해서 그렇게 말씀을 주십니다. A través de Malaquías se daba esta palabra. 말라기 3장 1절의 말씀 보니까요. Si nosotros vemos Malaquías 3:1, 메시아가 오실 것을 예언을 하세요. verdaderamente se da el testimonio de que vendrá el Mesías. 말라기는 위급했습니다. Malaquías él estaba en una situación grave, 계시가 사라지고 있는 거예요. porque la revelación estaba desvaneciendo, 선지자로서 직감이 오는 거예요. porque verdaderamente como un profeta nadie le oía. 모든 게 다 망해가고 있는 거예요. Todos estaban fracasando, 마지막 피를 토하면서 메시아 오실 것을 말씀합니다. pero él verdaderamente con todas sus fuerzas hablaba de que el Mesías iba a venir. 요약을 했습니다. Entonces, en resumen, 구약의 내용이 뭘 말하고 있냐? ¿qué es de lo que nos habla todo el Antiguo Testamento? 오실 메시아를 말하고 있는 거예요. Nos habla del Mesías que había de venir. 요한복음 20장 31절처럼 요한복음의 기록의 목적이 아니라 모든 구약 성경의 기록의 목적입니다. Así como Juan 20:31 no es el objetivo solo del Evangelio de Juan, sino de toda la Escritura. 신약에 있는 모든 사람들은 Todas las personas en el Nuevo Testamento, 구약을 읽고 메시아가 오실 것을 기다린 거예요. ellos creyeron el Antiguo Testamento y esperaron al Mesías. 말라기서를 읽고 Ellos leyeron Malaquías, 신명기를 읽고 leyeron Deuteronomio, 레위기를 읽고 leyeron Levítico, 시가서를 읽으면서 메시아가 오실 것을 믿음을 가진 거예요. leyeron los Salmos y creyeron que el Mesías iba a venir. 그러다가 어느 날 예수님이 이 땅에 오신 겁니다. Pero un día llegó Jesús a esa tierra, 사복음서입니다. en los 4 evangelios. 신약은 사복음서가 시작입니다. Y nosotros vemos que empiezan los 4 evangelios. 뭘 말하고 있습니까? Y que nos dice 그리스도가 나셨고 que Cristo nació, 고난받고 십자가에 죽으셨고 que Cristo padeció, que murió en la cruz 부활하고 승천했다. y que resucitó 많은 표적을 보이세요. y que ascendió. Y Jesús mostró muchos milagros. 무슨 표적을 보이십니까? Él enseñó señales. 표적을 왜 보이시나요? ¿Para qué Jesús enseñó las señales? 내가 그리스도라고 말씀하시는 거예요. Para decir que Él era el Cristo. 물을 포도주로 바꿨고요. Y entonces también hizo que el agua fuera vino. 오병이어를 행하셨고요. Y Él hizo el milagro de los 5 panes y los 2 38년 된 병자를 낫게 했고요. sanó paralítico de 38 años. 맹인의 눈을 뜨게 했습니다. Y abrió los ojos de un 죽은 나사를 살린 거예요. y también resucitó a Lázaro. 많은 표적을 행했지만 다 적지 않았어요. Hizo muchas señales, realmente no eran pocas. 왜? 성경 기록의 목적은 표적을 증가하는 것이 아니기 때문에 Pero la Biblia no está escrita para que sepamos de estos milagros. 내가 그리스도임을 증거하기 위한 것이 성경 기록의 목적이기 때문에 본인이 계속 표적으로 증거하시는 것입니다. Es que el objetivo de Él que mostrara señales era para que creamos que Él es el Cristo. 예수님이 누구시냐가 사복음서의 내용입니다. Podemos ver en los 4 evangelios cuál es quién es Jesús.
예수를 그리스도라고 발견한 마태, 마가, 누가, 요한 어떻게 살아갑니까? ¿Cómo vivieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan que descubrieron que Jesús es el Cristo? 잘 몰랐어요. Ellos, mucha gente no lo sabía. 그분이 부활하시고 한 거예요. Pero verdaderamente ellos después de su resurrección se dieron cuenta. 그들은 모든 민족과 모든 족속과 온 천하를 위해서 그들은 살게 되어집니다. Ellos vivieron por lo que son todas las naciones, ellos vivieron para dirigirse a todo el mundo. 예수님이 누구시냐? ¿Quién es Jesús? 그가 예수님이 그리스도다라고 말하는 것이 사복음서의 내용입니다. Cuatro evangelios nos hablan de que ese Jesús es el Cristo. 누가복음에서 승천하십니다. En Lucas nosotros vemos que él asciende. 이어서 사도행전에 써지는 거예요. Y entonces después de esto es escrito. 대별로 총독에게 글을 드립니다. Y entonces se le escribe a Teófilo. 사도행전 1장 8절 말씀 주십니다. En Hechos 1:8 nos dice 성령이 임할 것이다. que vendrá el Espíritu Santo 너희는 땅끝을 향해서 나가게 될 것이다. y que se dirigirán al fin de la tierra. 그 말씀을 주시고 올라가시는 거예요. Esta palabra les es dada y él sube. 미리 예고하지 않았습니다. Y él no anunció eso, 나 내일 간다. que él se iba mañana. 채비짐에 O que, bueno, que se queden esperando. 나 이제 여행 끝이야. Y de que ya es el fin de su recorrido. 그 말하지 않고 갑자기 언약을 주시고 올라가시는 거예요. Sino que solamente da el pacto y él asciende. 사도행전의 시작이 승천부터 시작합니다. Nosotros vemos que los hechos de los apóstoles empiezan desde la ascensión. 누가 올라갔냐? ¿Y quién asciende? 메시아가 올라가신 거예요. El Mesías ascendía. 구약에서 그렇게 말하던 그 메시아, El Mesías que tanto se hablaba en el Antiguo Testamento. 그 그리스도, Ese Cristo. 그분이 예수님이라는 거예요. Y él es Jesús. 예수님이 그리스도가 된 게 아니고 Entonces no es que él se volvió el Cristo, 그 메시아 그리스도가 예수로 오신 거예요. sino que este Mesías, este Cristo vino y es Jesús. 그분이 올라가심을 보고 Y viendo su ascensión, 많은 제자들이 기도하기 시작합니다. muchas personas empezaban a creerle. 그래서 많은 사람들이 이 복음을 증거하기 시작해요. Y muchos empezaban a testificar de este evangelio. 예수가 그리스도구나. Que Jesús es el Cristo. 누가 말했습니까? ¿Quién dijo eso? 누가가 얘기했어요. ¿Quién es? 베드로가 얘기했어요. Pedro lo hablaba. 바울이 얘기했어요. Pablo lo hablaba. 스데반 얘기했고요. Esteban lo hablaba. 빌립이 얘기했고요. Felipe lo hablaba. 아볼로가 얘기했어요. Apolo lo hablaba. 초대교회 전체가 얘기했어요. Toda la iglesia primitiva lo hablaba. 그러다가 다 순교하는 거예요. Y todos luego fueron mártires. 많은 교회가 세워지는 거예요. Muchas iglesias se levantaban. 루디아가 이 얘기를 했고 Y Lidia hablaba de eso. 야손이 이 얘기를 했고 Jasón hablaba de eso. 브리스가가 이 얘기를 하는 거예요. Priscila y Aquila hablaban de eso. 신라가 이 얘기를 했고 Silas hablaba de eso. 디모데가 이 얘기를 한 거예요. Timoteo hablaba de eso. 이게 사도행전의 내용이에요. Esto era toda la Biblia. 그들이 뭘 말했습니까? Pero ¿qué hablaba? 오신 분이 그리스도다. Que el Cristo es el que vino. 가신 분이 그리스도다. Aquel que ascendió es el Cristo. 그분이 다시 오실 것이다. Que él vuelve a venir. 다시 올 것을 알고 오늘을 뛴 거예요. Y entonces ellos corrían creyendo que él venía de nuevo en sus días. 얼마나 뛰었냐? Verdaderamente hasta qué punto. 뛰다가 목 잘려 죽고 Es que ellos eran decapitados, 돌 맞아 ahorcados en 죽고. la carrera, ellos eran quemados, 십자가에 죽고 ellos eran crucificados 뜨거운 기름에 쳐넣어서 죽게 되는 거예요. y ellos eran echados en aceite hirviente. 그런데 그들은 기뻤습니다. Pero ellos estaban alegres 왜? 예수가 하나님인 것을 발견했기 때문에. porque ellos habían descubierto quién es Jesús. 모세가 말했던 그 메시아, Él es el Mesías de quien hablaba Moisés. 그분을 내가 내 앞에서 본 거예요. Y verdaderamente ellos lo presenciaron. 그분이 가시는 걸 본 거예요. Y ellos habían visto cómo se iba. 그 살아난 걸 보신 거예요. Y ellos vieron también su resurrección. 어떻게 다른 말을 할 수 있습니까? ¿Cómo pueden hablar de algo más? 예수가 그리스도가 맞는데 Si Jesús es el Cristo, 어떻게 다른 말을 할 수가 있어요? ¿cómo podemos hablar de algo más? 안 봤으니까 다른 말을 하지. Como no hemos creído en esto, hablamos de otras cosas. 성경을 통해서 예수가 메시아인 것을 안 봤으니까 다른 말 하는 거예요. Como a través de la Biblia no hemos descubierto que Jesús es el Cristo, estamos hablando de otras cosas. 엘리야를 무시하는 게 아닙니다. No es que estamos diciendo que Elías era malo, 메시아는 엘리야가 될 수 없는 겁니다. pero es que Elías no era el Mesías. 이 내용이 교회에서 사라지고 있다는 얘기예요. Este contenido está desapareciendo de la iglesia. 얼마나 사라지고 있냐? ¿Hasta qué punto? 이 복음을 모든 것을 간두고 이 현장에 올 정도로 중요하다는 얘기입니다. Que verdaderamente es tan importante que nosotros tenemos que llegar hasta ese punto de decirlo. 시간이 가면 갈수록 믿음이 자라야 될 거 아니에요. Mientras más pasa el tiempo, más tendría que crecer nuestra fe. 믿음이 자란다는 얘기는 Y verdaderamente crecer en la fe 예수가 그리스도라는 믿음이 깊어져야 되는 거예요. significa que tenemos que profundizar en la fe que Jesús es el Cristo. 계속 의식주의에 매여가지고 Y entonces, ¿qué pasa con las personas hoy en día? 예수 믿는 거냔 말이에요, 그게. Verdaderamente las personas se debilitan cada vez que van a la iglesia. ¿Acaso esto es creer? 사도행전이 역사서입니다. Nosotros vemos que el libro de Hechos es un libro histórico. 다양한 사람이 서신서를 씁니다. Muchos también escribieron las epístolas. 야고보, 베드로, 바울. Santiago, Pedro y Pablo. 많은 내용을 씁니다. Ellos escribieron mucho. 다 볼 수 없기 때문에 서신서의 첫 내용을 보겠습니다. Pero como escribieron mucho, entonces queremos ver el contenido. 성경을 펴보시면서 함께 보시기 바랍니다. Me gustaría que viésemos juntos la Biblia, por favor. 로마서 1장 1절입니다. En Romanos 1:1. 예수 그리스도의 종 바울은
Pablo, siervo de Jesucristo. 로마서를 시작하는데 예수 그리스도라고 못을 받고 시작합니다. Empezando Romanos, él está hablando de quién, de Jesucristo. 고린도전서 1장 1절입니다. Primera de Corintios 1:1. 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 고린도 후서입니다. Si nosotros vemos 2 de Corintios, 1장 1절입니다. 2 de Corintios 1:1. 1장 1절에 그리스도 예수의 사도된 바울과 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 갈라디아 1장 1절입니다. En Gálatas 1:1. 중간에 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. 에베소서 1장 1절입니다. En Efesios 1:1. 그리스도 예수의 사도된 바울은 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 빌립보서 1장 1절입니다. Filipenses 1:1. 그리스도 예수의 종 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. 골로새 1장 1절입니다. Y si nosotros vemos Colosenses 1:1, 그리스도 예수의 사도된 바울과 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 데살로니가 전서입니다. Y si nosotros vemos primera de 1장 Tesalonicenses 1절입니다. 1:1, 주 예수 그리스도 안에 있는 Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. 데살로니가 후서 1장 1절입니다. Si nosotros vemos segunda de 하나님 Tesalonicenses, 우리 아버지와 주 예수 그리스도 안에 Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. 디모데 1장 1절입니다. Primera de Timoteo 1:1, 중간에 그리스도 예수 사도된 바울은 Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo nuestra esperanza. 디모데후서 1장 1절입니다. En segunda de Timoteo 1:1, 그리스도 예수 안에 있는 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. 디도서 1장 1절입니다. Y en Tito nosotros vemos 예수 그리스도 사도인 나 바울이 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. 모든 선지자가 예수가 그리스도라고 전제하고 모든 내용을 시작합니다. Todas las epístolas empiezan hablando de quién, acerca de Jesús Cristo. Ellos hablan de Jesús el Cristo. 예수라고 말한 게 아니라 예수 그리스도의 종 나 바울은 Y no habla simplemente de un Jesús, sino está hablando Pablo presentándose y diciendo yo siervo de Jesucristo. 구약의 모세오경, Entonces en el Antiguo Testamento el Pentateuco. 신약의 사복음서, Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento los 4 evangelios. 태초에 하나님이 Al principio Dios. 신약성경 시작 마태복음 1장 1절 Y nosotros en el principio del Nuevo Testamento de Mateo 1:1 예수님의 계보라 hablamos de la genealogía de Jesucristo primero. 창세기 하나님 시작하고 신약성경 예수로 시작합니다. Entonces el Antiguo Testamento empieza con la creación de Dios y en el Nuevo Testamento empieza hablando de Jesús Cristo. 역사서, En los libros históricos 신약 역사서, 사도행전, y también el libro de Hechos, que es el libro histórico del Nuevo Testamento. 구약의 선지서, Y si nosotros vemos el Antiguo y también los profetas 신약의 del Nuevo 서신서. Testamento y las epístolas del Nuevo Testamento. 구약의 말라기, Y si nosotros vemos el Antiguo Testamento Malaquías 신약의 요한계시록 y si vemos el Nuevo Testamento el Apocalipsis de Juan, 똑같은 구조를 갖고 말씀하시는 거예요. nos hablan de lo mismo. 성경을 하나님 모으신 게 맞다면 Si verdaderamente Dios nos ha entregado esta Biblia, 전달하고자 하는 바가 하나입니다. verdaderamente hay una cosa que Él nos quiere dar a entender, 예수가 그리스도구나. que Jesús es el Cristo. 이 믿음이 성경의 핵심인 거예요. Esta fe es el núcleo de la Biblia. 요한계시록 1장 1절입니다. Si nosotros podemos leer Apocalipsis 1:1, 1장 1절. Apocalipsis 1:1, 예수 그리스도의 계시라. nosotros vemos que es la revelación de Jesucristo. 계시가 아니면 예수 그리스도를 알아들을 수 없습니다. Es decir, verdaderamente si no es con revelación no podemos entender eso. 앉아 계신 분 중에 Entre las personas que están sentadas, 나 아는 건데, uno puede decir, pues ya yo lo sé, 나 이거 늘 얘기하는데, y siempre hablo de esto, 나 이거 늘 듣는 건데 y siempre escucho de esto, podrán decir algunos. 라고 생각하십니까? Algunos piensan así. 생각을 잘 해보세요. Piensen bien, por favor. 요한계시록 22장 20절입니다. Si nosotros vemos Apocalipsis 22:20, 읽겠습니다. lo leeremos. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. 뭐라고 말씀합니까? ¿Qué nos dice? 사도 요한의 고백입니다. En la confesión del apóstol Juan. 사도 요한은 AD 100년경에 죽으신 사도예요. Él en el año 100, este apóstol murió. 모든 초대교회 모든 사도의 끝을 본 사람이야. Y él es alguien que vio el final de todos los otros apóstoles. 그의 믿음을 담았습니다. Y él, en su fe, que es lo que él confiesa. 아멘 주 예수여 오시옵소서. Amén. Si ven, Señor Jesús. 이게 사도 요한의 마지막 고백이었습니다. Esta es la última confesión del apóstol Juan. 죽음을 앞뒀는데 아직까지 그 믿음이 있는 거예요. Él estaba frente a la muerte, pero aún tenía esta fe. 이 믿음을 우리에게 주신 겁니다. Esta fe nos es dada a nosotros. 예수가 그리스도란 얘기는요. La fe que Jesús es el Cristo. 그리스도는 이름이 아니에요. Cristo no es el nombre. 직분상 명칭입니다. El Cristo es su oficio. 최영식 목사, Por ejemplo, pastor Choi Young-sik. 최영식의 목사 역할을 했다는 것입니다. Quiere decir que yo, que soy pastor, yo me llamo Choi Young-sik, pero soy un pastor. 예수가 그리스도란 얘기는
El hecho que Jesús es el Cristo 예수가 그리스도 역할을 했다는 얘기예요. verdaderamente significa que Jesús fungió como el Cristo. 그리스도의 의미는요, Y el Cristo significa 기름 부음을 받은 자란 얘기예요. el ungido. 구약 때는요, En el Antiguo Testamento 선지자 제사장 왕들에게 거룩히 구별해서 머리에 기름 부음 받고 임명했습니다. nosotros vemos que eran ungidos los reyes, los sacerdotes y los profetas. 그러면 예수가 그리스도라는 의미는 Entonces el que Jesús 예수가 기름 부음 받은 자는 얘기고, quiere decir que Él es el ungido 예수가 선지자 제사장 왕이라는 얘기예요. y quiere decir que Él es el rey, sacerdote y profeta. 예수가 선지자란 말이 무슨 말이냔 말이에요. ¿Qué significa que Jesús sea el profeta? 창세기 문제 기억하시죠? ¿Se acuerdan del problema de Génesis? 원죄 문제 기억하시죠? ¿Se acuerdan del problema original? 모든 사람이 하나님을 떠났습니다. Que todas las personas están separadas 하나님 만날 수가 없는 거예요. y no se puede encontrar con 만나가 Dios. 건세가 회복되는데 Y si se encuentra con Dios se restaura su 신분을 잃어버린 거예요. pero ha perdido su identidad. 그래서 예수를 그리스도라고 정말 계시때 영접하게 되어지면 Por eso si aceptamos a Jesús como el Cristo y nos ha revelado, 하나님 만나게 되는 거예요. nos encontramos con Dios. 하나님 만나는 길 대신 선지자로 이 땅에 오신 겁니다. Para que nos encontremos con Dios, Él vino como profeta a esta tierra. 사람에게 죄 문제가 있어요. Hay un problema de pecado con las personas. 죄 때문에 저저 재앙 가운데 살게 되어집니다. Y por el pecado es que las personas viven en maldición y desastre. 이 죄 문제를 해결하시려고 Y para resolver este pecado, 이 땅에 제사장으로 오신 거예요. es que Él vino como como el verdadero sacerdote. 마귀의 지배를 당하고 있습니다. Las personas estaban bajo el diablo. 죄 가운데 빠져서 마귀의 지배를 받는 거예요. Estaban bajo el pecado y estaban siendo oprimidas por el diablo. 마귀가 아버지예요. Y su padre era el diablo, nos dice la Biblia. 마귀를 멸하시려고 이 땅에 왕으로 오신 거예요. Pero Él vino como el verdadero rey para destruir al diablo. 떠난 문제 해결하시려고 선지자로 오셨고, Él vino como el verdadero profeta que resuelve la separación de Dios. 죄 문제 해결하시려고 제사장으로 오셨고, Y Él vino como el verdadero sacerdote que expía el problema del pecado. 사탄의 문제를 해결해서 이 땅에 왕으로 오신 것입니다. También vino a resolver el problema de Satanás como el verdadero rey. 이걸 말할 때 예수가 그리스도라고 말하는 거예요. Y cuando hablamos de esto estamos hablando que Jesús es el Cristo. 십자가에 돌아가실 때 Cuando Él falleció en la cruz, 뭐라고 말씀하십니까? ¿qué es lo que Él dijo? 내가 다 이루었다. Él dijo consumado es. 뭘 다 이룹니까? Pero ¿qué es lo que es consumado? 본인이 죽으면서 Él muriendo, ¿qué es lo que hizo? 인간의 근본적인 문제를 다 해결하신 거예요. Resolvió el problema fundamental del hombre. 잃어버렸던 그 신분, La identidad que se había perdido. 잃어버렸던 그 권세, Y también la autoridad que se había perdido. 신분과 권세를 다 회복하신 거예요. La identidad y la autoridad fueron restauradas por Él. 예수를 그리스도로 믿어질 때, Cuando se cree que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도라고 발견할 때, Cuando verdaderamente se descubre cómo Jesús es el Cristo. 원래 인간에게 하셨던 그 축복, La bendición original que tenía el hombre. 그게 회복이 되는 거예요. Eso es restaurado. 이 내용을 말할 때 한마디로 성경의 복음이다라고 말하는 겁니다. Nosotros vemos que este contenido es el Evangelio de la Biblia. 예수를 그리스도라고 성경에서 말하고 있는 거예요. Esto es lo que nos dice la Biblia, que Jesús es el Cristo. 성경 기록의 목적은 예수를 그리스도라고 말하고 있는 것입니다. El objetivo de la escritura de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 그리스도가 이 땅에 나신 거예요. Que este Cristo nació en esta tierra. 고난받고 죽고 벌하고 승천하고 재림하실 거랍니다. Y entonces nos profetiza que Él padeció, murió, resucitó, ascendió y que va a volver a venir. 우리가 어떤 믿음이 필요합니까? ¿Y qué fe necesitamos? 주의 오심을 바라보는 거예요. Necesitamos la fe de ver la venida del Señor. 다시 안 태어나십니다. Él no vuelve a nacer. 다시 고난받지 않고 다시 Él 안 no vuelve a 죽으세요. padecer, Él no vuelve a morir. 다시 부활 승천 안 하십니다. Él no vuelve a resucitar, Él no vuelve a ascender. 다 이미 끝난 거예요. Sino que todo esto ya 이미 완료된 거예요. esto ya está. 그분이 다시 오시는 것만 남았습니다. Pero ahora falta su venida. 예수를 그리스도로 믿는다는 얘기는 El creer que Jesús es el Cristo 그분의 오심을 믿는다는 얘기예요. es creer también que Él va a venir. 이 믿음이 들어가지게 되면요, Y si esta fe entra en nuestras vidas, 마태, 마가, 누가, 요한처럼 살게 되는 거예요. nosotros vivimos así como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 사도 바울처럼 살게 되는 겁니다. Vivimos como el apóstol Pablo. 이 말씀을 들을 자가 많지 않다는 것을 알고 있습니다. Y yo sé que no muchos lo recibirán con fe, 지금 하나님 여러분에게 부탁합니다. pero verdaderamente les pido algo. 하나님 여러분에게 명령합니다. Dios verdaderamente nos ordena 예수가 그리스도시다. que Jesús es el Cristo. 성경 한 구절 읽겠습니다. Si nosotros leemos la Biblia, 누가복음 24장입니다. en Lucas 24, 24장 47절 48절 읽겠습니다. vamos a leer Lucas 24, del 47 al 48, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. 예수를 그리스도라고 믿게 되어지면요, Si creemos que Jesús es el Cristo, 모든 족속을 바라보게 되어져요. entonces nos dirigimos a las naciones 너희는 이 모든 일의 증인이라. y nos dice, sois testigos de esas cosas, 증인으로 살게 되어집니다. y vivimos como testigos. 마태복음 24장입니다. En Mateo 24, 14절 말씀 읽겠습니다. Mateo 24, 14. Mateo 24, 14 nos dice,
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Nos dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 증인이 증언할 수 있습니다. Y entonces hay de esos testigos. 예수를 그리스도라고 믿는 사람이 증인입니다. Aquel testigo, quien es verdaderamente, es el que cree que Jesús es el Cristo. 증언되기 위해서 전파되는 거예요. Entonces, para que sea testificado, es predicado. 전파되는 게 목적이 아닙니다. El objetivo no es que sea predicado, 예수가 그리스도라고 증언돼야 되는 거예요. sino debe ser testificado que Jesús es el Cristo. 이 축복 가운데 Y 이 축복 가운데 여러분들이 동참하시기 바랍니다. espero que ustedes puedan estar dentro de esta bendición. 하나님에게 속한 자는요, Verdaderamente aquellos que están dentro de Dios 예수 그리스도가 육체로 오심을 인정하는 자예요. son aquellos que verdaderamente reconocen que Jesús el Cristo vendrá en su carne. 말씀 한 절만 읽고 마치겠습니다. Leeremos un versículo más. 요한일서 4장 2절입니다. Vamos a ver el primera de Juan 4. 요한일서 4장 2절 말씀입니다. Si nosotros leemos primera de Juan 4, 읽어줘. nosotros podemos ver en estos versículos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 그 당시 많은 사람들이 메시아가 오신 것을 인정하지 않았습니다. Muchos no reconocían que el Mesías había venido. 사도 요한은 얘기하고 있습니다. Entonces el apóstol Pablo decía: 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 자다. verdaderamente todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 예수를 시인하지 아니하는 영마다 Entonces el espíritu que no confiesa que él ha venido 하나님에게 속한 것이 아니니 no es de Dios. 이것이 곧 적그리스도의 영이라. Y este es el espíritu del anticristo. 예수를 그리스도라고 증언하는 자가 하나님께 쓰임받는 자입니다. Aquel que puede testificar que Jesús es el Cristo es el que es utilizado por Dios. 다시 오실 주님 바라보면서 Verdaderamente espero que nos fijemos en el Señor 오늘 하루를 살아가는 y que nosotros vivamos nuestro día a día fijándonos en su venida. 하나님 백성 되기를 축원합니다. Espero que seamos el pueblo de Dios de esta manera. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 우리에게 예수를 그리스도라고 알게 하시니 감사함을 드립니다. Te agradecemos por hacernos conocer que Jesús 하나님이 es el 우리에게 은혜를 주옵소서. Señor, danos gracias. 예수를 그리스도로 발견하게 인담을 되 주시옵시고 Señor, verdaderamente danos la respuesta para conocer que Jesús 이 es el 모든 Cristo. 곳에 증인되도록 축복하여 주옵소서. Señor, y bendícenos para que seamos testigos de todo ello. 감사하며 예수님의 이름으로 Te 기도합니다. agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.